नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। गीता রিলিজিয়ন। গীতার শ্লোক সংখ্যা কত? শঙ্করাচার্য ও শ্রীধর স্বামীপাদের মতে গীতার শ্লোক সংখ্যা হলো ৭০০। এ বিষয়ে অন্য মতও আছে, যেমন কেউ কেউ বলেন ৭০১, আবার কেহ কেহ বলেন ৭৪৬। জয় রাধে রাধে শ্যাম রাধে রাধে, জয় বৃন্দাবন বিহারী লাল की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे नमस्कार।